Hello guys, so naa ako diri karon sa Puerto Princesa, Palawan ug itour ta mo aning the Funny Lion Resort. This is actually a 4-star hotel resort diri sa Puerto Princesa. Parang newly open lang siya. Dali ko yung tanin niyo. Nice structure. Naata sa ilang lobby karon guys. This is their lobby. Open siya. Very unusual, no? I-compare nimo sa uban. Wow, ito yung kanimo ilang room. Wow. Nice. Ay, so nice. So nice. Garden type. Oh, MG. So, ni among room 120. Welcome to room 120. Wow. So nice. Ito complimentary ba to? Sa inyo po. Sa inyo po yan. And also yung bandana sa bed. Wow. So nice. Thank you. Promote natin. Ang ganahan ako guys kay high ceiling, nindot jud ang room. Si Ronald, Shannon, ay ang ganda. Oh, mga ambing. Wow, ate. Pa-picture na. Ma. Ate. Ma. Yeah. Complimentary. Happy birthday, Ronald. Hindi pa-picture pa. Alita sa ilang CR. Phone. Siri. Wait, ilang water. Look at that. Water o sosyalan. Siri. Oh, Asan coffee. ka ni? Siri ni, oh. Siri, where are you? Wow, sa bathroom. Siri. Perfect. Siri. Uy. Grabe ka, nice. Bag-unit eh, no? Bagus na na open te? Bagus na. Ako yung mahal na itong hotel dito. How much ang imong ano day per night? Secret pa. Oh, ay! Ka nice. Oh, we can exit here. Here's the complimentary. Tagbaw dyan taan ni na beer. Kabantay? Ano man na ganiya? Okay. At ito sa ilang restaurant. So, mauni ang ilang. Ate kayo. Rahan Restaurant. Hello. Ay. Look at that. Come on. Nice dali. Ay, so nice. I like the place. It's going to mag-dinner. So, sa rooftop pala mag-dinner? Okay. Dinner. Saan ba yung klase ng plants? Oh. Why init diri guys? Oh, kangkong or kamote? Kangkong. So, diri na sila mag-harvest. So, of course, huh? Wow, here we go. So, ilang bar or restaurant, guys. Nice. This is the pool. The shower. Timing me guys, kaya nakanindot kay gamay ra kayo og guest. Dako kasi lagi yard diri guys. Actually, pwede diri mag-biking, pwede sa ka mag-kayak. Beach front. As advice guys, ang kayak diri early in the morning kay high tide. Nice, dirty oy.
This is kamasilis. Makaon ka kamasilis, ate? So karon guys, grabe siya ka low, a low tide. So mao na layo kayong dagat. So as you can see, very calm, walay tao, very peaceful. So relaxing ka, makarelax jud ka kung maani ka diri. Pwede din maligo diri. Wow. Wow, ganito, oh. Ano man ani? Amay. Ganda. Ang layo na, oy. Wow. So nice here. So mauni ang night view diri po sa ilahang. Dapit siya sa beachfront no, o sa ilang restaurant. Nice kay ang view. So medyo mingaw jud siya guys, relaxing actually. Mao ni ang view sa second floor, kinaamo sila second floor nga dining area. Kada kanindot diri guys kay private gyud siya. So dili sad siya daghang tao. So kung gusto mo mag-honeymoon, di pwede. So karon guys, muatak na ta kay morning na. So ato i-apil ang buffet breakfast. So mao nilang food. So halal potato. So kani kay chicken curry. Then kani siya is giniling, parang Italian, something like that. Of course, meron silang sandwich, waffle, at sila yung mga eggs. So, typical breakfast, just like other sa mga restaurant. Pero, diba kung sila nakalamit dito guys, kay dami kayo lang choco drink na healthy sa lang nilang ibang sweat. Mas mabawi ka, sarang variant. So, naapod sila. Salad nila. What's this? Upat o 5 and 80. So, daghan siya kang mapilian. So, of course, ang mga guests din na foreigner man ang sagaran. So, mawala niya mga ikaon guys. Bacon. Dami ka ilang fried rice. Of course, nagbalik-balik ng ikaon sa ilang waffle. Kailangan masad ka. Dining na. Bala na, basta nagtagbaw rin yung kaon. So, karon this pauli na mi. O mo na. I-check out na mi. Tigitagaan nag-souvenir. Pag-check out na mi guys. So, kitagaan mi nilag souvenir. We'll surely come back. Yes, po.